बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा महमूद हसन लोधी, सच्ची खरी सियासी बातों के साथ। नाज़रीन, आज जो मैं वीलॉग करने जा रहा हूँ या जो बातें आपके सामने ला रहा हूँ या जो हकीकत आपके सामने लाऊंगा, तो उसके बाद मुझे यकीन है कि मैं एक रत्ती के बराबर या एक लम्हे के लिए भी आपको अच्छा नहीं लगूंगा, बल्कि आपको बुरे से बुरा, बदतरीन से बदतर लगूंगा। उसकी वजह यह है कि सच बोलने वाला, सच कहने वाला, हकीकत पर मबनी बात करने वाला या हकीकत बयान करने वाला किसी को अच्छा नहीं लगता, लोग उसको बुरा समझते हैं। नाज़रीन, हम लोग सियासतदानों, हुक्मरानों, जजिस को, जर्नैलों को और दीगर अकाबरीन को चोर चोर कहकर तो पुकारते हैं, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कि जो झूठ बोलता है वो हम में से नहीं, जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं, और जो हक तलफी करता है वो भी हम में से नहीं। तो नाजरीन, मैं जो तहमीद बांध रहा हूँ या जो पैमाना और आईना मिलाकर आपको किसी तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ इशारों और कनायों में, वो मैं एक हकीकत दलील के साथ, सबूत के साथ आपके सामने पेश करूँगा कि चोर है कौन। वैसे तो नाजरीन, हम वापडा हो, वासा हो, गैस हो, एक्साइज एंड टैक्सेशन हो, FBI हो, पुलिस हो, जुडिशरी हो, कोई भी महकमा हो, यहाँ तक कि पाक फौज भी हो, उनको हम चोर चोर के नारे लगाकर पुकारते हैं, उन्हें चोर, डाकू, लुटेरे कहते हैं। लेकिन मुझ समेत किसी ने भी आज तक अपने गिरेबान में यूं करके नहीं झांका। क्यों? कि सबसे पहले, सबसे बड़े चोर हम खुद हैं। जब हम खुद चोर हैं तो हम किसी दूसरे को ये लक़ब क्यों दें, किसी दूसरे को ये कहकर क्यों पुकारें। बात वहीं सादिक आती है कि जब मेरे नबी ने फरमाया कि जो झूठ बोलता है हम में से नहीं। हम नमाज पढ़ते हैं, हम झूठ बोलते हैं। हम कारोबार करते हैं, हम झूठ बोलते हैं। हम कुरान पढ़ते हैं, हम झूठ बोलते हैं। हम तिजारत करते हैं मिलावट करके। कोई एक चीज़ हम जो खालिस्तन बेच रहे हों, सिवाय मुल्क के खुदादाद में, पाकिस्तान में क्या, मुल्क के खुदादाद में, दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, उनके पास माँ के दूध के अलावा कोई चीज़ खालिस नहीं है। ये सब मिलावट करते हैं, ये सब चोर हैं, मुझ समेत सब चोर हैं। मैं भी झूठी कस्में खाता हूँ। असल में जिस तरफ आपको लाना चाह रहा था वो ये था कि ये सर्दियों का मौसम है। इस मौसम में जो गैस है ना, घर की हंडिया रोटी खाने पकाने के लिए, उसमें लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन इस महकमे ने बड़े अच्छे और मुनज़्ज़म तरीके से इसको 3 औकात में तब्दील कर दिया। सुबह 6 से 9, 12 से 2, दोपहर को, रात 6 से 10 बजे तक आपको गैस मिलती है। लेकिन जब आपको ये सहूलत उन्होंने फराम कर दी है, उसके बावजूद भी वो जो मैंने कहा ना हक तलफी की, अल्लाह की मेहरबानी से सबसे पहले हकूकुल इबाद भी हक तलफी में आता है। जब आपके साथ वाले घर में कोई नाश्ता बना रहा है या दोपहर का खाना बना रहा है या रात का खाना बना रहा है, अब वो एक बीमारी निकल रही है, कंप्रेसर, जब आप चलाएंगे ना वो सक हो जाएगी गैस, या कोई ऊपर चला रहा है आपके या कोई नीचे चला रहा है आपके, तो ये हक तलफी है, ये हकूकुल इबाद की नफ़ी है। आप अपने मफाद के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, अपने जायके के लिए, अपने टेस्ट के लिए, खुद के लिए चोरी भी करते हैं, ईमान में चोरी के बाद मिलावट भी करते हैं, और हकूकुल इबाद की मद में आप उसकी हक तलफी भी करते हैं। मेरे आज के वीलॉग के करने का मकसद ये था कि सर्दियों का मौसम शुरू होते ही किराएदार माला मकानों में, हमसायों में, रिश्तेदारों में, महल्ले में, चौक चौराहों में
گیس کے بلوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، تو میں ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، اور کوئی بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا کہ وہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے۔ اگر مالک ہے تو کرایہ دار پر تھونپ دے گا، اگر کرایہ دار ہے تو مالک پر تھونپ دے گا۔ کسی نے یہ نہیں کہنا کہ میں نبی کی امت ہوں۔ جھوٹ پہلے، ایمان میں ملاوٹ پہلے، حقوق العباد کی نفی پہلے، یہ سب کچھ اگر ہو رہا ہے نا، تو میری جی ایم گیس سے ایک گزارش ہے، یہ میں برملا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ چلیں اس ہونے والے گناہ اور جرم سے آپ اس ملک کے خدا داد کی عوام کو بچا لیں۔ گھر گھر میں کمپریسر لگے ہوئے ہیں۔ فرض کریں میری گلی میں 50 گھر ہیں تو یہاں 45 گھروں میں کمپریسر لگا ہوا ہے، اور جب کمپریسر چلے گا گیس کنزیومڈ ہوگی، جب بل آئے گا تو گالیاں بھی انہوں نے آپ کو دینی ہے، وہ گالیاں حاکم وقت کو بھی دینی ہے۔ اپنا جرم کسی نے نہیں مننا، انہوں نے کہنا ہی نہیں میں کیتا ہے، انہوں نے کہنا دیکھو جی گیس والے ظلم کر رہے ہیں، دیکھو جی حکومت جدوں دی آئی سانو مار دیتا ہے، اپنی تو غلطی مننی ہی نہیں، کمپریسر لا کے گیس چلا رہی، یونٹ کنزیومڈ ہو گیا، بل زیادہ آ گیا۔ تو یہ جیسے سموگ کے خلاف حکومت پنجاب نے سختی سے عمل درآمد کیا، 8 بجے دکانیں بند، اس طرح میری حکومت پنجاب سے، مرکزی حکومت سے یہ گزارش ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ زبردست طریقے سے کریک ڈاؤن کریں۔ پورے پاکستان کے گلی محلے چوک چوراہوں میں آپ کمپریسر پکڑیں، اتاریں، فوری طور پر پکڑیں اور جرمانے کریں، ان سے ریٹرن لیں جو طریقہ کار ہے۔ اگر لینڈ لارڈ ساتھ ہے تو لینڈ لارڈ کو کیٹیگری کے حساب سے جرمانہ دیں، اگر ٹیننٹ ہیں تو ان کی انکوائری کریں، ان کو اس حساب سے جرمانہ کریں۔ اس کو روکیں، یہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ بددیانتی کی بنیاد ہے، یہ بے ایمانی چوری کی بنیاد ہے۔ آج کا میرا ویلاگ اس لیے تھا کہ ہم اس کے لیے سدباب کریں۔ 2 شعر جاتے جاتے: کب تک جھوٹ سہارے تم، آگا جی جی پاؤ گے، 100 دن چور کے، ساتھ کا ایک، آخر پکڑے جاؤ گے۔ پکڑے یہاں بھی جانا ہے، پکڑے وہاں بھی جانا ہے۔ یہاں کسی طرح معافی ہو جائے گی، لیکن وہاں معافی بالکل نہیں ہے۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے۔ پاک پروردگار میرا، آپ کا، تمام جاں بازوں کا حامی و ناصر و نگہبان ہو۔ پاکستان زندہ باد۔